पढ़ाऊँ पाठ तुम बापा माँ दरकार जो पिला पाठ पढ़ो देख 6 मास पढ़ाई दौर आम पैसा तो तुम पाखे विद्या थे तुम पैसा पाए तुम जेकोसी विद्या थे तुम जो 2-4 वर्ष तले पढ़ाई भी ना जो प्रथम नवम श्रेणी थी गोटे गप सी राजा पुओ भल पाला गोटे मेघा झील को से कहला जो राजा मुझे बाहर से राजा पुओ है से कौन 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 विद्या जमा अच्छी ताले बाहर क्या विद्याधर को ये कौन कला ये गालीचा शिखला गालीचार विभिन्न काम शिखला से आउस पाठे दिने डकात माता को ले गले गोटे महला मैंने भई भीतर घर ता भीतर नहीं रखे साइड छाड़े सब मारिदेवे से कहला से गालीचा या कला वही गालीचा भाषा से कमी देखा ये गालीचा किणला भाई लोग कही ना राजाहार मैंने बहुत दामी गालीचा बहुत क्वालिटी गालीचा तो राजाहार को पाखे पहुँचला राजा जानले से विषय अच्छी राजा जाए कौन कले टेस्टिंग कले कौन ये विद्याटा जानी तो तुमको कौन विद्या जाना पड़े आम जो पिला बेले था अगस्त 15 जानुआरी 26 को मुठी चाउल चाउल माने बुलू गाँ बुलू चाउल मुठे लेखे देवे स्कूल में गोटे माठिया थी से माठिया चाउलटा पड़ो से आउटा दिन पर बिका है पैसा जीव बुलू पाठी आम जो शिक्षक मैंने पढ़ाऊँ पाठी भलमंद गोटे बुलू पाठा से पाठी जीव चाउल बिका से समय पैसा सब ना आम बुला ये सब गाँ बुलूँ से कहते आखि खाऊ था बंध पिले आखि खाऊ बंध पिया पढ़ी आसू से समय था ଏବେ कहले आखि खाऊ बंध पिया तेना आमको कंप्यूटर शिखा बाध्य आम कंप्यूटर शिखा बाध्य मोर व्यक्तिगत कथा कहूँ आम जो बैंक में कम करूँ से कंप्यूटर आम कम कला भर कंप्यूटर आसला कंप्यूटर जो स्टेप चलला कंप्यूटर आम शिखा बाध्य ना आम बुढ़ा बस कंप्यूटर शिखी कंप्यूटर कम कर कंप्यूटर टोटाल कम है जितने अल्प अल्प होता चल तथापि बहुत कम आम शिखिनु कि मो कम जो मैनेजर हिसाब से मुझे सीटे थी मुझे पास कर आप्रूव करी से कम तो तुम शिखी गली तो अल्प समय देखते अल्प समय थे तभी शिखे ना तेणु कंप्यूटर जिते शिखा जी शिख और जो पिला देख नया जिते पिला पढ़ुं समय मैक्सिमम समस्त कंप्यूटर समस्त पाखे सर्टिफिकेट अच्छी तुम सर्टिफिकेट केतला चाकरी भी सीधा मागुच सर्टिफिकेट पढ़ी था न पढ़ी था कि कंप्यूटर तुम शिखा बाध्य जदि तुम कंप्यूटर शिखिन तुम कि देखिपार तेणु कौन विद्या तुम शिख से दरकार कि अधिक हूँ कंप्यूटर कहीं कहल यहाँ बेसिक नेसेसिटी जमीक आम विश्वास करूँ पवन जमी पा न पिला बची पारे जमी खाद्य खाए न खाए आम बची पारे सेमती कंप्यूटर न शिखिले आजिका दिन में तुम घर बाहर पार ना छोट छोट दोकान कंप्यूटर बिलिंग है छोट छोट दोकान कंप्यूटर बिलिंग है सब कम पढ़ा पढ़ी सीनियर सिटीजेन पेरेन्ट्स एमती शीघ्र चलिए आम स्किल इंडिया प्रोजेक्ट आम जो आज ये शुभ बेल आज संक्रांति संक्रांति समस्त कहते ना संक्रांति शुभ कार्य कराए कि मुझे संक्रांति शुरू मैंने पवित्र दिन ना नहीं आज सब मैंने देवादेवी समस्त जाती संक्रांति का ही रखिली ये शुभ कार्य को आरंभ करने तो प्रथम करके क्लास 6 रु क्लास 10 पर्यटन ये समर बैच मैंने ये मास 15 तारीख रु आर मास 15 तारीख पर्यटन मासे समर कैंप चलो तो आज ये ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में आम पाखे उपस्थित अच्छा आमर तरुण सार भाई बोध हे सहित मो छात्र जीवन आज्ञा सहित महत्वपूर्ण भाव जड़ित चिंतामणि विद्यापीठ पढ़ुलु आगे जड़ित थी तो प्रत्येक समय कौन प्रकार जदि  जिन बुझी हुए जानी हुए कारण आम समस्त ज्ञान थाए तो ये जो 2 वर्ष 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 2 वर्
ଆଡଭାଇସ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ହିଁ ମାନେ ଭଲ ବାଟଟା ହିଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଡଭାଇସ୍ ମାଗେ। ତ ଆଜି ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ହେବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହୁତ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହେଉ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ହେଉ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମଣିଷ ସଫଳ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିନା ଟ୍ୟୁସନରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ମନରେ ପାଇଛେ। ତ ମୁଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା, ମୋବାଇଲ ଶିକ୍ଷାର ଦୁରୁପଯୋଗ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋବାଇଲ ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ସଫଳତା କରିଥାଏ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲ ରାକ୍ଷସ ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିନାଶ କରୁଛି। ଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପାଠ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇ ସାଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରାଯାଇଛି ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ହେବା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିନା ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶୋଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଉଠିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତିକାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସମର କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛେ ସମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା କେମିତି ଆସିବ ଏହିପରି ଭାବେ 6 ପ୍ରକାରର ଆମର ମଡୁଲ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଧୀର ସ୍ତରରେ ବସି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଏବଂ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ସଦାବେଳେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ମଣିଷକୁ ସଦାବେଳେ ଆମର ହଇରାଣରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଆମେ ହେଇପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। କହିଲେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ପୁରା ମାସେ ଚାଲିବ। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆହୁରି ଆମର ଟୋଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପକୁ 6ଟା ମଡ୍ୟୁଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମଡ୍ୟୁଲ 1 ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହାକି 10 ଦିନ ଚାଲିବ। ମଡ୍ୟୁଲ 2 ଅଛି ଗୁଡ୍ ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଆମର ଗୁଡ୍ ବିହେଭିୟର ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁଡ୍ ବିହେଭିୟର ଅଛି ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ହେଇଛି ନା। ଯଦି ଆମେ ଗୁଡ୍ ବିହେଭିୟର ଶିଖିନେ ଆମେ କେମିତି ଗୁଡ୍ ବିହେଭିୟର କରେଇବ କେମିତି କରେଇବ ତ ତା ଉପରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ମଡ୍ୟୁଲ 3ରେ ଅଛି ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 6 ଦିନ। ମଡ୍ୟୁଲ 4 ଅଛି ଫୋକସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ନା ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି କରିବା ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କେମିତି ତମକୁ ସେଟା ପଢ଼ା 5 ଦିନ। ଦେନ୍ 5 ଅଛି ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା ପରେ ଆମେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲରେ ଆମେ ସବୁ କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା କେମିତି ବାୟୋଡାଟା ବନେଇବା କେମିତି ଲେଟର ଲେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଲେଖିବା ସେଟା ତମକୁ 5 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ମଡ୍ୟୁଲ 6 ଅଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ମାସେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ହେଲା। ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଘରେ କରିକି ନେବେ ଏବଂ ଏଇ ସମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ ତ ବେଷ୍ଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛୁ ଟ୍ରଫି ରଖିଛୁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମର ସିଜିନ୍ରେ ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛୁ। ତ ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମାଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଆଇଟିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ଆମେ ୟା
यापर सीनियर सिटीजन मान साइबर सिक्यूरिटी किसी प्रोग्राम करूँ तापर स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मान किसी प्रोग्राम करूँ ये प्रोग्राम सब आगू अच्छे जहाँ आज सार आम पाखे जो सार धन्यवाद तो या परवर्ती पर आम कैंप को रेगुलाली केमती टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर कैंप्रे आम जो फैकल्टी अच्छे वो मैंने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ेबे तो तार आम सूचीपत्र या सारी तो सार आज आमको जहाँ 10 मिनट हो 15 मिनट हो ये समय देवर मुझे हृदय धन्यवाद समझे कॉलेज की स्कूल पहुंच कौन पहुंच नाटा स्कूल की कॉलेज ना बचने को हेले कौन निहाय दरकार कौन खाद्य वस्त्र बासगृह ना नहीं बर्तमान एवं आउट जिन आड है कौन आड है स्किल आड है स्किल कौन देख दक्षता सब आम हाथ में केतटा आंगुठी अच्छे 5 टाका आंगुठी कम सेम कि 5 टाका आंगुठी आम एकत्रित कला कह पावर यहाँ स्किल स्किल देख चित्र दिखाई कौन पावर अच्छे ना नहीं हाथ मुठा गोटे अच्छी चित्र हाथ मुठा चित्र अच्छी माने पावर आमे पाठ पढ़वे आम कहवे आम कम करे आम पैसा रोजगार कर दक्षता आम दक्ष अच्छे कह स्किल आ समस्ते सबू जिन समस्त दक्ष न था समस्ते जेको गोटे पर्टिकुलर जिन दक्ष होती आमर कुम्भार से कौन करे सी माटी करे कमार से लुह कम करे बढ़ई काठ कम करे सी क्षेत्र दक्षता केवल आम स्किल मान नुह केवल कंप्यूटर आम जेको सब्जेक्ट आम दक्षता हासिल कर सहित पैसा इनकम कर दक्षता अच्छी पैसा अच्छी दक्षता नहीं पैसा नहीं सदा मुंड पर प्रिंट कर तो से आमर पुराना स्टूडेंट स्वयं प्रभा साहू मतलब एनसीबीटी द्वारा सी आम आसिस्टांट कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स से करते तो सर्टिफिकेट आसी आम आज्ञा को कहे सर्टिफिकेट सम्मानित करें फोटो दो धन्यवाद देवी आश कर संस्था आत्मसात चलिए आउ बहुत विकसित हो पाने क्वालिटी एजुकेशन पातु पिला क्वालिटी करूँ पिला उपकृत हूँ नुआ गाँव अंचल जो पछुआ अच्छी से कंप्यूटर थ्रू ही आम आगू जाऊ आशा करें पाठ पढ़ला बेले समस्त आम बेकार जिते पिला पाठ पढ़ले द्वारा किसी कम हो कौन विद्या जना ना तेणु पाठ पढ़ला समस्त चाहते फैन बस क्लर्क काम कर बाद क्लर्क काम करला बाद अलग कम कला भाया किसी शिक्षा दीक्षा पढ़े ना बहुत आम बचाई बुक कार्य कर दक्षता गोटे कम कर दक्षता तुम कंठे तैयारी कर दक्षता ना कंठेटा बिका दी पैसा पाइबार ना तेणु दक्षता कौन पैसा रोजगार कवि जुग बेला जुग पैसा चुरी यहाँ कौ पाठे ना बर्तमान मुझे शिखी मुझे जो जुगे भी कहबी जी जो जीवित अच्छा केमी पैसा आस भल बाटे देखा दक्षता अच्छे पैसा मिल दक्षता अच्छे मैंने पैसा ही सोमवार दिन संक्रांति थी से संक्रांति दिन भल कला बोली से ज्योतिष मैंने से जमाशुना ज्योतिष से ओइन सी कहले ना संक्रांति दिन ही करवा और संक्रांति दिन शुभ संक्रांति दिन सब कम कराए से मोर पूर्व धारणा अच्छी संक्रांति दिन जहाँ आरंभ कर बहुत भल हम एवं भी से ओरगाँ ब्रांच बहुत उज्जवल अच्छी नयागढ़ ब्रांच ऊपर से अच्छी बहुत भल बिजनेस विभिन्न बेपार सब टप अच्छी ओरगाँ ब्रांच संक्रांति दिन उद्घाटन सार भाषण को चिंता विद्यापीठ
ଚିନ୍ତାହାଣୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଆସେ, ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ 3 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଆସେ, ସେମିତି 7-8 ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଅନୁଦାନ ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବି। ତମର ଯଦି ସତରା ହେଲା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆସିବ ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ କାମ। ଏଇ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ଯେ 19/8 ଖୋଲିବ, 19/8 ବୁଧବାର ଭଲ ବାର ବୋଲି ଖୋଲିବ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଓଡ଼ଗାଁଠୁ ନୂଆଗାଁ ପ୍ରିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍। class. Tenth. ଯେହେତୁ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲା ଏଠି ବାହାରିଲାରେ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନି ଏବେ କୋଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ କହୁଛ? ନା ସେ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାହାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାହାରେ ସେ ରହିଯାଇଛି ହଁ ତାର ନାଁ କଣ? କଣ ନାଁ? ଘର କୋଉଠି ବରକଳା କୋଉ କ୍ଲାସ୍? ଆପଣ କହୁଛ? ଏଇଟା ଟେନ୍ଥ କୋଉ ଗାଁ ମେଳି ସାଇଡ୍ ମୋ ନାଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 6 ରେ ପଢୁଛି। ସାଇନ୍ସ ମୋ ନାଁ ନିବାସ ପ୍ରଧାନ, କୋଉ ଗାଁ?